नमस्कार बंधुरा तुम्हारा सबाई केमन आछो आशा करी सबाई खूब भालो आछो। नमस्ते एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो चलिए आज रूपसरा आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती का कलेक्शन लेके आ गई है। तो आज के आमी भिडियोटा हिंदी बेंगली सब किछु मिलिएई बानाबो, कारण होच्छे आमार अनेकेई कमेंट करछो जे आमरा बुझते पारछि ना, आमरा हिंदी होले भालो बोझा जाबे। तो बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि हम लोग तो मतलब हम लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा हिंदी में भी बोलिए। तो इसलिए मैंने सोचा हिंदी बंगाली दोनों मिला के ही मैं बोलूँगी। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। तो मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, अगर थोड़ा बहुत भूल हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब ভিডিও শুরু করা যাক। যাই হোক, আজকের কুর্তিগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর, বুটিকের কুর্তি, পিওর কুর্তি। আগের থেকেই বলে দিচ্ছি, পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर आप लोगों को कुछ पसंद आए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उसमें मैसेज करना, ओके। तो चलिए आज का कलेक्शन दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो फार्स्ट कलेक्शनটা নিয়ে চলে এসেছি। देखिए ये है फार्स्ट कलेक्शन आज का। तो चलो একটু খুলে দেখানো যাক। এই দেখো, एगलो किंतु प्योर बुटीकेर कुर्ती, ये सब प्योर बुटीक का कुर्ती है। देखिए पूरा हैंड वर्क किया हुआ है, जामदानी प्रिंट बोलता है इसको, और पूरा ही हैंड वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो देखो पूरा कुर्तीटा भीषण सुंदर, व्हाइटेर ऊपर रेड कलर, व्हाइट कलर के ऊपर रेड कलर है। देखिए भीषण सुंदर, बहुत खूबसूरत है। और देखिए यहाँ पे जो काम है ये भी आप लोग देख सकते हो। पता नहीं ये येलो येलो कुछ शैडो आ रहा है, कुर्ती में कुछ दाग नहीं है। तो जो भी हो, देखिए काम, देखिए बहुत सुंदर काम किया हुआ है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छा होता है, खूब सुंदर फिनिशिंगটা देखो एक बार, भीषण सुंदर। चलो ভেতর থেকে একবার দেখিয়ে দিই। देखिए फिनिशिंग, देखिए बहुत सुंदर फिनिशिंग है, ठीक है। और इसका जो हैंड है, मतलब जो अंदर एक हाथा दिया हुआ रहता है, এই হচ্ছে সেই হাতাটা। देखो অনেকটা বড়, 3/4 হয়ে যাবে, इतना तक आएगा, ठीक है, बहुत बड़ा है। देखिए एकदम प्योर क्वालिटी का कुर्ती है, आप लोग देख सकते हो, बहुत सुंदर है। साइड में पॉकेट भी है, मैं दिखा देती हूँ। এই হলো পকেটটা, দেখো, ঠিক আছে। और एर बैक साइडটা, बैक भी देखिए बहुत सुंदर है बैक। देखिए एक बार मैं आप लोगों को सामने से भी दिखा देती हूँ, कुर्ती कितना सुंदर है। देखिए बहुत सुंदर काम किया हुआ है। तो आप लोग ये ले सकते हो, और अगर आप लोगों को ये लेना है तो आप लोगों को व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसका और एक कलर है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, वो भी बहुत सुंदर है। और ये ना अगर आप लोगों को कहीं पे पूजा देने के लिए जाना होगा तो तब भी आप ले सकते हो। কোথাও যদি পুজো দিতে যাওয়ার হয় তখন নিতে পারো, বাড়িতে পুজো থাকলে তখনও নিতে পারো। তো তার জন্য এগুলো কিন্তু একদম পারফেক্ট, ভীষণ সুন্দর লাগবে, খুব ইউনিক। নেকটাও দেখো, ভীষণ ইউনিক নেকটা, খুব সুন্দর। চলো আরেকটা কালার দেখিয়ে দিই। দেখো বন্ধুরা, আরও একটা কালার নিয়ে চলে এসেছি। এটা এত সুন্দর কালারটা, মানে কি বলবো, बहुत खूबसूरत है। रेड कलर है, पहले जो दिखाया था वो व्हाइट के ऊपर रेड है, और ये रेड के ऊपर व्हाइट है। बिल्कुल एकदम मतलब परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत सुंदर है। देखिए एकदम सेम, उसका भी डिज़ाइन इसका डिज़ाइन सेम टू सेम है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार खुल के दिखा देती हूँ। देखो কি সুন্দর লাগছে, দেখো ভীষণ সুন্দর कुर्तीগুলো, भीषण सुंदर, एकदम प्योर क्वालिटी, एकदम प्योर का है ये सब, एकदम प्योर कॉटन का है। और इस यहाँ पे जो काम है वो भी प्योर है, हैंड वर्क है, ठीक है। साइड में पॉकेट होगा, देख लीजिए और एक बार देखे ना, और एक बार ব্যাক সাইডটাও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড, ব্যাক সাইডে কিন্তু এরকম 3টে বোতাম হবে। আর ফ্রন্ট সাইডটা এরকম, ভীষণ সুন্দর দেখতে ফ্রন্ট সাইডটা, ব্যাক সাইডটা দুটোই খুব সুন্দর। আর এগুলো देखो এই অনেকটাই লং, কিন্তু देखो बहुत लॉन्ग है एकदम। और एक बार मैं दिखा देती हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आ गया, एक मिनट, 799 प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। मतलब क्या बोलूँ, बुटीक के कुर्ती ऐसा ही प्राइस होता है। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप लोगों को पसंद आए तो। चलो পরের ডিজাইনটা তোমাদেরকে দেখানো যাক, ওকে।
তো দেখো বন্ধুরা, আরো একটা নতুন কালার নিয়ে চলে এসেছি। ये भी बहुत सुंदर है, খুব সুন্দর দেখো। আর এটার যে বডিটা, এটা কিন্তু পুরো खादी कॉटन का फैब्रिक है ये। बहुत ही सॉफ्ट होता है और जब आप लोग ये पहनोगे तो बहुत कंफर्टेबल होगा। देखिए, এই হচ্ছে হাতাটা, 3/4 হাতা। আর এই হচ্ছে গলার কাছে ডিজাইনটা, দেখতে পাচ্ছ গলার কাছে ডিজাইনটাও খুব সুন্দর, भीषण सुंदर, बहुत खूबसूरत है ये कुर्ती। इसका प्राइस ओनली 600। बहुत सुंदर कुर्ती है, आप लोग ले सकते हो। इसमें भी साइड पॉकेट होगा, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए, এটা তো সাইড পকেট পাবে তোমরা। নেকের কাছে ডিজাইনটাও খুব সুন্দর, আর ব্যাক সাইডটা এরকমই দেখো, একদম সে বেগমপুরি টাইপের ডিজাইন, কাঁথা স্টিচের মতো দেখো পুরোটাই। কিন্তু এগুলো কিন্তু हैंड स्टिच करा আছে, ठीक है। ये सब हैंड स्टिच किया हुआ है, प्रिंट नहीं है, हैंड स्टिच किया हुआ है। तो ये है कुर्ती, बहुत सुंदर है। तो चलिए नेक्स्ट डिजाइन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। তো এই দেখো আরো একটা কুর্তি নিয়ে চলে এসেছি। এটা হচ্ছে এমডি ব্র্যান্ডের কুর্তি, খুব সফট, মানে এটা কি বলবো, একদম হাতের মুঠোয়, एकदम मुट्ठी में आ जाएगा, इतना सॉफ्ट है कुर्ती। ड्राई वॉश किया हुआ है, वॉशेबल कुर्ती है, फैब्रिक बहुत सुंदर है, प्योर कॉटन का है। और इसका साइज है XXL। देखिए बहुत सुंदर है, कलर भी देखिए, पैरोट ग्रीन कलर, बहुत सुंदर कलर है। एकदम जो पैरोट ग्रीन नहीं, जो लेमन ग्रीन होता है ना, सेम ऐसा ही कलर होगा। देखिए, दूर से भी दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर कुर्ती है। सामने देखिए ऐसा स्टिच किया हुआ है, जिसको कांथा स्टिच बोलता है, ऐसा ही स्टिच किया हुआ है। एकदम देखो পুরো কুর্তিটা কিন্তু পুরো পিওর কটনের, ভীষণ সুন্দর কুর্তিটা। যারা নেবে পরে কিন্তু খুব আরাম পাবে, খুব সুন্দর কুর্তিটা, মানে খুবই কমফোর্টেবল হবে। দেখো আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে। এটা তো সাইডে পকেট হবে, কারণ বুটিক কুর্তি সাইডে তো পকেট থাকতেই হবে, তাই না। এই দেখো সাইডে পকেট, যারা অফিসে যাও, যারা স্কুলে যাও, মানে সবাই ইউজ করতে পারবে অফিস ওয়্যার কুর্তি। এগুলো ভীষণ সুন্দর, এটা তোমরা নিতে পারো। এটার প্রাইসটাও তোমাদেরকে বলে দিই। আচ্ছা, এটার প্রাইস 650, ঠিক আছে, 650 প্রাইস। এর প্রাইসটা 650, অ্যাকচুয়ালি 700 প্রাইস আছে, বাট 650, ঠিক আছে। তো চলো নেক্সট ডিজাইনটা দেখানো যাক। तो चलिए और एक डिज़ाइन लेके आ गई हूँ, बहुत सुंदर डिज़ाइन है ये। बस मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो देखो मंडाला ওয়ার্ক করা আছে এখানটা, পুরো मंडाला ওয়ার্কের মতো কাজটা, হ্যান্ড ওয়ার্ক কিন্তু। সামনে থেকে দেখে নাও একবার, ভীষণ সুন্দর। আর ফ্লোরাল প্রিন্টের, এখন এই फ्लोरल যে প্রিন্টগুলো খুব ট্রেন্ডিংয়ে চলছে। ये फ्लोरल प्रिंट अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। देखिए यहाँ पे ऐसा काम किया हुआ है, খুব সুন্দর কুর্তিটা, ভীষণ সুন্দর। আর এটার প্রাইসটা খুব কম, 550 প্রাইস আছে, ঠিক আছে। এত সুন্দর কুর্তিটা মাত্র 550 টাকা দাম আছে, কিন্তু এটা তোমরা পেয়ে যাবে 500-এ। ভীষণ সুন্দর, তাই না। আচ্ছা, এটার সাইজ XXL, ঠিক আছে। এটা আরো একটা কালার আছে, দেখিয়ে দিই। তো দেখো আরো একটা কালার নিয়ে চলে এসেছি, এই কালারটাও ভীষণ সুন্দর। এটা আরো কালার ছিল, প্রত্যেকটা কুর্তিরই 4টে করে কালার ছিল, বাট এখন শেষ হয়ে গেছে, কিছু করার নেই। তো যাই হোক, দুটো কালারই দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। যেই দুটো আছে তোমরা ঝটপট নিয়ে নিতে পারো, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি হবে, একদম গ্যারেন্টি, খুব ভালো কোয়ালিটি হবে। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করি না, খুব ভালো কোয়ালিটি, প্রাইস অনুযায়ী ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। আর এগুলোতেও কিন্তু সাইডে পকেট আছে, এই দেখো সাইড পকেট, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর, দেখো মান্ডালা ওয়ার্ক করা আছে, এই একবার দেখিয়ে দিচ্ছি, খুব সুন্দর কাজটা। আর দেখতেও খুব সুন্দর কুর্তিটা, দেখেছো তো, কালারটাও খুব সুন্দর। তো এটারও প্রাইস আগেরটার মতোই 500, খুব সুন্দর। দেখে নিলে XXL সাইজ পেয়ে যাবে তোমরা, দুটোই XXL সাইজ পেয়ে যাবে। এক্সেল সাইজ যারা আছো তারাও নিয়ে নিতে পারো, একটু মেরে নেবে আর কি, একটু স্টিচ করে নিলেই হয়ে যাবে। এখন তো ফ্রি সাইজ অনেকেই নিয়ে নাও,
ফ্রি সাইজ নিয়ে স্টিচ করে দিলেই ছোট হয়ে গেল। যাই হোক, चलो এর পরের ডিজাইনটা দেখানো যাক। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, इसको मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, देखिए पूरा हैंड वर्क किया हुआ है, हाथ का काम है एकदम। देखिए हैंड पेंटिंग किया हुआ है, देख के आप लोग समझ सकते हो, দেখেই বুঝতে পারবে পুরোটা হাতের কাজ করা আছে। ঠিক আছে, এটা পিওর মালাই কটন, যেটা বলে পিওর মালাই কটন। সাইডে দেখো আজরাকের কাজ করা, ভীষণ সুন্দর কুর্তিটা, একদম বুটিক কুর্তি। এগুলো দেখেই বোঝা যায় যেগুলো बुटीक कुर्ती, ये सब देख के समझ में आ जाता है कि बुटीक का ही कुर्ती है। देखिए बहुत सुंदर प्रिंट है, ये भी एक्सेल साइज का है। ठीक है, जो लोग एक्सेल से थोड़ा मतलब हेल्दी हो वो भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, मतलब एक्सेल साइज है, मैं बोल देती हूँ। ठीक है, साइड में पॉकेट होगा, बुटीक कुर्ती है, पॉकेट तो होगा ही। बहुत सुंदर डिज़ाइन है, कलर भी बहुत मतलब पेस्टल कलर है, जो पेस्टल जो क्या बोलता है उसको, पैरोट ग्रीन कलर होता है, ऐसा ही कुछ है। তো দেখো যদি পছন্দ হয় স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করো, ডিটেলস জানিয়ে দেবো কিভাবে তোমরা অর্ডার করবে, সব জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো এটার প্রাইসটা বলে দিই, এটার প্রাইস চলে আসবে 700। ভীষণ সুন্দর একটা কুর্তি। চলো এর পরের ডিজাইনটা তোমাদেরকে দেখানো যাক। তো দেখো বন্ধুরা, এর পরেরটাও কিন্তু সেম ডিজাইন, শুধু কালারটা আলাদা। পিঙ্ক কালার, বেবি পিঙ্ক কালার, কার না পছন্দ, বেবি পিঙ্ক কালার সবাই খুব পছন্দ করো। এই দেখো কালারটা কি সুন্দর, তো ভীষণ সুন্দর, একই সেম আগেরটার মতোই, শুধু এখানটায় বেবি পিঙ্ক কালার, এখানটা ব্ল্যাক কালারের আজরা, পিওর কটনের, একদম 100% পিওর কটন, কালার উঠবে না, একদম গ্যারেন্টি কালার উঠবে না, খুব ভালো থাকে, বহুদিন পর্যন্ত পরা যায়, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি পাবে তোমরা, बहुत अच्छा क्वालिटी में होगा, बहुत खूबसूरत होगा, आप लोग बहुत दिन तक ये यूज़ कर सकते हो। इसमें भी साइड में पॉकेट होगा, कहाँ गया पॉकेट, ओ इस साइड है पॉकेट, मुझे लगा नहीं दिया है लेकिन दिया गया। देखिए पॉकेट भी दिया है, बहुत खूबसूरत है, ये भी एक्सेल साइज में है, तो बहुत खूबसूरत है। देखिए आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है, अगर पसंद आए, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना, स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिज़ाइनটা দেখাই তোমাদেরকে। তো দেখো বন্ধুরা, পরের ডিজাইনটা নিয়ে চলে এসেছি। পরেও একটা, আগেও একটা পিঙ্ক কালার দেখালাম, এখনও একটা পিঙ্ক কালার দেখাচ্ছি, শুধু ডিজাইনটা আলাদা, আর এটা ভীষণ সুন্দর, এটার প্রাইসটাও কম। তো চলো দেখিয়ে দিই, এই দেখো খুব সুন্দর, খুব সুন্দর, বুঝতে পারছো তো, এখন এই ফ্লোরাল প্রিন্টগুলো খুব ট্রেন্ডিং, আর এখানে শুধু ফ্লোরাল প্রিন্ট নয়, দেখো কি সুন্দর एम्ब्रॉयडरी करा আছে, बहुत अच्छे से ऐसा देखिए एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, और सीक्वेंस का भी काम है थोड़ा बहुत। अगर आप लोग कॉलेज में जाते हो तो भी ये परचेस कर सकते हो, किसी को गिफ्ट करना है तो भी परचेस कर सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, আপনাদের নাম ডুববে না, এটা আমি বলতে পারি, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। এই দেখো খুব সুন্দর, আর এই হচ্ছে হাতাটা। ঠিক আছে, আচ্ছা এটাও কিন্তু সাইডে পকেট পেয়ে যাবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তাও একবার, এই হচ্ছে পকেট। ঠিক আছে, बहुत खूबसूरत है, इसका प्राइस रहेगा 450। ठीक है, चलिए इसका कलर भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। তো দেখো বন্ধুরা, এরকম দুটো কালার পাবে, সেম ডিজাইন দুটো কালার পেয়ে যাবে, একটা হচ্ছে ল্যাভেন্ডার কালার আর একটা হচ্ছে সি গ্রিন কালার। তো চলো একটা একটা করে খুলেও দেখিয়ে দিই। আগে যে ডিজাইনটা দেখেছো সেটা কিন্তু এই যে প্রিন্টটা, এটা বডিতে আছে, আর এই বডির প্রিন্টটা কিন্তু এখানটায় আছে, কিন্তু এটা উল্টোটা, এটা হচ্ছে বডির প্রিন্টটা হচ্ছে এখানে আছে, আর এখানের প্রিন্টটা বডিতে আছে, মানে আগেরটার মতোই কিন্তু একটু আলাদা, ফ্লোরাল প্রিন্টটা বেশি। ঠিক আছে, যারা একটু বেশি ফ্লোরাল পছন্দ করো তারা এটা নিতে পারো। ঠিক আছে, খুব সুন্দর প্রিন্টটা,
এই যে দেখো, দেখতেই পাচ্ছ ভীষণ সুন্দর কালারটা, সি গ্রিন কালার, হয়তো একটু বেশি স্কাই লাগছে কিন্তু এটা সি গ্রিন কালার, খুব সুন্দর কালারটা। प्राइस হয়ে যাবে, চলে যাবে, এটার প্রাইস হচ্ছে 450, इसका प्राइस जाएगा 450। ठीक है, आप लोग को अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे, ठीक है। তো দেখো বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে লাস্ট কালার, আর এটাই হচ্ছে আজকে লাস্ট কুর্তি। আরও একটা কুর্তি আছে, সেটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও 1 মিনিট। যাই হোক, সেটা তোমরা প্রথম থেকেই দেখছো। তো যাই হোক, এটা দেখো ভীষণ সুন্দর, এর প্রিন্টটা দেখছো তো অল্টারনেট, আর এটার মতোই কিন্তু এরকম অল্টারনেট করা, ভীষণ সুন্দর কুর্তিটা। আর এই হচ্ছে হাতাটা, আর একটা দেখিয়ে দিই, এই যে হাতাটা। এই হচ্ছে কুর্তি, 450 प्राइस যাবে, 450 प्राइस रहेगा इसका। बहुत खूबसूरत है, देखिए पॉकेट भी रहेगा, एकदम बुटीक का कुर्ती है, प्योर कॉटन का है, बहुत अच्छा क्वालिटी में जाएगा। तो अगर आप लोगों को लेना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, और लास्ट जो कुर्ती है वो है ये वाला, जो मैं पहन के अभी आई हूँ इतने। তো দেখো, এই হচ্ছে লাস্ট কুর্তি। আজকে অনেক হিন্দিতেও কথা বলে নিয়েছি, বেঙ্গলিতেও কথা বলে নিয়েছি, জানি একটু খিচুড়ি হয়ে গেছে, মানে একটু ইরিং বিরিং হয়ে যেতে পারে। যাই হোক, যদি তোমাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে সেটা একটু ক্ষমা করে দিও, ঠিক আছে। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और अगर आप लोगों को कुर्ती पसंद आए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी कैसे आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है। और ये है आज का लास्ट कुर्ती, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसमें देखिए पॉप हैंड है, এটা হচ্ছে পপ হাতা বলে, ভীষণ সুন্দর। এই হচ্ছে কুর্তিটা, দেখো পুরো কিন্তু একদম কাঁথা স্টিচের মতো কাজ করা, ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি, মানে এতক্ষণ পরে আছি মনেই হচ্ছে না কোনো কুর্তি পরে আছি, ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি। সাইডে পকেটও পেয়ে যাবে তোমরা, এখন তো বুটিক कुर्ती माने पॉकेट, देखो खूब सुंदर पॉकेट भी रहेगा इसमें, बहुत अच्छा क्वालिटी में रहेगा। तो अगर आप लोगों को लेना है तो बताए ना क्या करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलो আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, सब लोग बहुत सुस्त रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा शेयर भी कर देना, আর যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে একটু শেয়ারও করে দিও, প্লিজ 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 একটু শেয়ার করে দিও, তোমাদের পরিচিত সবাইকে একটু শেয়ার করে দিও, যাতে আমি আরও অনেকের কাছে পৌঁছতে পারি। সবাই খুব ভালো থেকো। রূপসরা তোমাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, फिर से और एक वीडियो लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो टाटा।